Isa na unsan yung pagkuha sa sample nga di ka kakuha ni sa mga buhi pagtakiya kay samtang inilikuha ang sample buhi pagtakiya dili ka kakuha ni ini kung buhi pagtakiya kaya ano tatangay siya sa layo pa kayo ang lansya ng Italy 758 at Buenos Aires 1996. Different place, different scientists, the same conclusion. Ang type sa dugo, A, B. Atong pagpagan ang Ginoo. Nalipay mo wala? 1996, 2024 na takaron, hangtod karon, wala pa madugta ang pan nga nahimong unod ni Kristo. Therefore, tinuod ang iyang gisulti, ang paan niya kung ihatag kaninyo, dili madugta, dili madunot. Mga ginikanan nga ni adin hikaron, makatugot ba mo nga inyong anak dili katawat sa adlaw Domingo sa paan nga dili madunot. Amen? Wa ta mo anha diha sa parokya tungod ni Father Darwin, tungod ni Father Efrem, tungod ni Father Rome, ni anha ta. Tungod kinahanglan kita sa pan sa kinabuhi. Katapusan ng milagro, tuig 2008 dito sa Poland. Ano saan? 2008. So